Hobby, but you have long arms. Don't worry, we're making the arms longer while you wait. Wow! Yan. Game name po yun, ha? Game name is, game name is, ay, nasabi ko lang pala eh. Nasabi ko na. Ganito lang ata. Ay! Hindi ko alam na madulis pala yan. Ay! Nalaro ko na pala to dati ah. Nalaro ko na to. Pero wait. Let's go back. Go. Ay. Aww. Yan. Your hands are visible in first person. Wow! Go. Jump! Why did I jump? Ba't ako nag-jump? Go, jump. First person. Visible pala first person. Like, leave a light to support our game. Shift rock. No, I will just do this instead. See, that's easy. See? Invincible. Oh. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Go. Can I? Bilis! Laro na tayo. Lang. I'm recording. Wait lang! Oh! Diyan kita. So my cousin is late to play this game, but it's alright, right? Yes. Ow! Ma! Don't worry, we're making the arms longer while waiting. Oh! Jump scare me. But you guys... Eto? Saan ka pupunta? Doon ako sa main road. Punta ka sa 8 kung na... Ay. Oh. Go. Wait lang. Guys, let's wait. My cousin. Hey! Wait, ako na nga gagalaw. Ako na gagalaw, ano? Ako na. Paano kaya sumayaw? Tayo sumayaw. Ang laki ng kamay eh. I-dance to kaya. Ouch! Ano ba to? Wait ka pa lang. Bam. Ah! Bili ako na dyan. Ano ba to? Nandun na ako sa ano. Huwag mo kasi i-skip. Yan na. Bilisan mo. Kaya ko, bumilis ako dyan eh. Yan. Ay, ganyan pala. Gaganon pala tayo, guys. Gaganto pala tayo, oh. Guys, gaganto pala. Gaganon pala. Smart niya talaga. Hindi pala ganto. Dahil mahirap ipagganto eh. So, umuli tayo. 9 na. Nana din ako. Wait lang. Bili. Ang bagal mo. Oh no! Tulong. I'm here. Uy, guganto ko na lang talaga. Ano yung kamay mo? Ba't Bakit? Go, wala. Tingnan mo kamay mo. Jump. Kayo. Lang. Jump. Ouch. Go. Lapit ako. Jump. Lapit ako. Ouch. Wait. Wait. I'm back. One, go. No, inuna mo pa ako ah. Go.
Nakakatuloy kami. Ow! Help. Out! Nga! Yan, deserve. Ouch. Yan kasi. Go. Yon! Bagal mo. Ba't kaya yung kamay nila ganun? No? Wala ba ito pang ano? Di ganito na lang. Ganun lang, ang dali. Bakit tumalsik ako? Ouch! Di pala madali. Go! Wag mo naman na kasi i-ano. Yan, muna mo yung skin mo. Ano ba to? Lang. Shortcut? Wag na nga pala ako shortcut. Skip na lang kaya ako. Skip. Done. Skip stage? Nasaan ka na? Yeah, bam! Good luck! Okay, I'm lucky. Dali lang pala. Tama. Madali lang. Ganyan ba? Bro, ganto ka na lang, oh. Paano kasi kamay mo? Ha! Oh. Good luck, good luck, good luck, good luck. Nalaro ko na talaga to. Go. Ganito lang tayo. Ang dali. Oh, andali. Andali. Dito na talaga ako. Green. Pag ito yung white. Ay, oo! Oo. Yung ano lang pala, green. Boring na siya. Green! Oh, yan deserve. Bam. Eh na, yung kamay mo na back to normal na. Back to normal na din iyo. Paano kaya yun? Go. There you go. So, go. Dito. Bam. Ano ba? Giant. Go! Yun. Buti pa ako. Ang sakit! Ay! Ano ba to? Sino ba dito magtatanggal? Go! Ano ba? Wala daw sigawan Ano ba? Uy! Ano ba? Yabang mo. Tsaka na masaya eh. Oh, deserve. Go. You can only touch it with your hands. Okay. Ganito pala yun. Ganito kasi. Di ba galing ko, smart ko talaga. Bakit? Pag sapa O, bawal daw muna. Bawal daw sa paa. Ouch. Bagal mo. Una na talaga kita, sige. Ay! Ouch! Bam. Ooh! Madali lang to, oh. Tignan mo kasi. You can only touch it with your hands. O, tignan mo, di tayo namamatay, oh. Diba? Huwag mo kasi dikitan. Ilayo mo pa. Ouch. Layo mo pa kasi. Yan, deserve. Tawa ka pa ng tawa, Bam! Ouch. Bam! Ouch. Ouch. Bam! There you go. Ice. May ice na pala. Yung hand mo di na back to normal. Ouch! Dali lang. Ouch.
kamay ko. La 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 la. Okay. Go! Hindi Yun. pa ganyan, pa ganito. Yan deserve. Hindi ko nakikita. Ay, hindi ko nakita. Uy, yung kamay ko Bili bagal mo. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam! Wag nga kasi sa paa, di ba? Bam! 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 Ouch! Bili, ayan yung mahirap sa akin. Ouch! Watching! Bam, bam, pick, pack, pong, pong, bok, bak, biyaw! Yun! Beong mo! Bili yung bagay mo Ay! Bili yung bagay mo, go. Go, bili. Pa ganito. Bam! Bam! Yeah, deserve. Bam! Madulas. Tatalon tayo pagkatapos. Yun, di ba smart ko? Ay. Uy, di ba smart ko? Uy, di ba smart ko? Ano ba to? Ay, yun. Ay. Mapiling butterfly. Ano ba to? Mahirap to. Ouch. Mapapagalitan tayo. Totoo ba? Ay, hindi. Ay, okay. Kabilis naman. Ko nga din naingay Siyempre, natatakot. Ouch. Ako din. Ano ba? Ginagalaw mo naman ako Uy, ano ba guys? Tignan nyo Uy, ginagalaw ako! Ano ba? Pag ginagalaw mo pa sa akin. Sikip nga din ako. Mag-skip ka cheater yan. Time Ano ka? Ouch, ano ba ito? Ay! Ay, wag pala. Ano ba ito? Bam! Oh, yes! Ang bagal mo. Diba? Tingin mo dun. Si Yeye. Hindi pa pala tapos si Yeye. Maligo? Ang bagal. Bili. Bam! Damn! Look. Tutorial. Lava kills you. Can be on Bili yung bagal mo. Sarap. Unahan na nga kita. Bam, 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 bam. Tsaka ka nawala Bili. Ingay mo din. Ay. Ouch. Ouch. Grabe hitbox. Go. Bam. 1, 2. Yeah. Wow. I can only be touched by hands. Done. Bagal mo. Ouch. Diba? Sising-sing pa ako, Diba? Ouch. Diba sising pa ako? Ow. Guys, tignan mo po, I don't care. Hanggang 400 Iba na tayo. For that's all, guys. Bye! Mag-OB pa din ako. Bye!